Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite falafel. Prvo pripremite 500 g slanutke ili leblebije. Slanutak natopite u vodi preko noći. Ja sam ovo sinoć oprala, stavila u vodu i dodala jednu kašičicu sode bikarbone. I ovo je sada potrebno isprati pod mlazom hladne vode. Kada ste leblebiju oprali, stavite u sjeckalicu i usitnite dok ne dobijete zrnastu strukturu, ali ne previše glatku. Otvorite i provjerite da li je to dovoljno sitno. Ovo je struktura koju otprilike trebamo dobiti. Ni previše glatko, ali onako da se fino to usitnilo. Ovako usitnite sav slanutak. Kada ste usitnili sav slanutak, pripremite 2 veće ili 4 manje glavice crvenog luka. Njih samo ovako nagrubo usitnite. Također pripremite 4 češnja bijelog luka. Ga također ovako samo usitnite. Ovo stavite u sjeckalicu. Stavite svježi peršun i svježi korijander ako ga imate. Ako nemate korijandera, onda samo stavite svježi peršun. Ja ću staviti baš dosta jer koristim pola kilograma leblebije. Ovo sve izmiksajte dok ne postane onako kao recimo pesto genovese. Evo, dragi moji, pogledajte kako to sad izgleda. Malo me podsjeća na umak genovese, pesto genovese. Sada su nam potrebna 2 važna začina, korijander i kumin. Najbolje bi bilo da ovo svježe izmiksate, ali ako nemate tu mogućnost možete kupiti i ove začine u prahu. Na ovu količinu leblebije potrebno je da dodate 5 g korijandera i 5 g kumina. Kao što vidite, to je otprilike 1,5 čajna kašika. Ovo sada izmiksajte na sitno u mlinu za kafu ili mlinu za začine. Evo vidite kako to izgleda kada se usitni. Miris i okus je mnogo intenzivniji ako ovu sada usitnite nego ako već kupite usitnjeno. Iako ovi začini nisu baš nešto kod nas toliko popularni, vjerujte mi, ovom falafelu daju takav odličan okus. Znam da ćete misliti da sam pretjerano precizna, ali ja baš želim da znam tačno koliko mi soli treba za jedno jelo, to jest gdje je ona tačka kada je sol onako baš taman, nije ni premalo ni previše. Ovo radim prvenstveno zbog početnika u kuhanju koji recimo nikada nisu pravili ovaj recept i jednostavno ne možete da znate koliko soli treba da stavite otprilike. Uglavnom, na pola kilograma leblebije ili slanutka ja stavljam 18 g soli. Ako ćemo staviti u ovu kašiku supenu, to je, ispalo bi malo, to je onako slabe 2 kašike. Sada ću vam pokazati zašto se stvari ne mogu odrediti u kašikama, bar u onim našim kašikama koji nisu standardizovane. Pogledajte ove 2 kašike, one su na izgled iste, vidite. A pogledajte koliko je ova veća od ovih. Vidite. I ako vam ja sada kažem stavite kašiku soli, nije isto. Jednostavno nije isto. Zbog toga dok ne znate šta znači ono otprilike, bolje da imate vagu i da važete, pogotovo sol. Ovdje također dodajte 1 kašičicu mljevene slatke crvene paprike. I sada bih vam rekla bibera po želji, ali pazite, ja baš volim biber, ali ovdje smo dodali 2 veoma aromatična začina, korijander i kumin, stoga nemojte pretjerati u biberu jer će vam onda biti tu previše onako začinjeno. Iako neće biti previše ljuto, bit će onako nekako dosta začinjeno. Znači, onako, stavite bibera, ali ne previše. Ovdje također dodajemo 4 kašike brašna ili oko 40 g. Također dodajte oko pola praška za pecivo ili 2 kašičice. Ovo promiješajte samo ovako malo. I ovdje dodajte 8 kašika vode. Vidjet ćete koliko vam je vode potrebno. Potrebno je da ovo promiješate i onda tek da vidite da li vam je onako konzistencija dobra, da li ste zadovoljni sa tom konzistencijom i tek onda možete dodati još vode. Ovo ne treba da vam se previše rasipa, ali ne treba ni da bude previše suho. Ovo sada lijepo promiješajte i pošto smo ovdje stavili brašno koje ne služi ničemu drugom nego da poveže ovu našu masu koja je onako, vidite, rasipa se, potrebno je da ovo ostavite u frižider
ili u stvari može i na sobnu temperaturu, ali ljepše u frižider pošto će se malo više stisnuti. Potrebno je da se ovaj gluten malo razvije, tako da počinje da nekako radi svoj posao, a taj posao je da povezuje ovu masu. Možete ovo i sad odmah da napravite, da oblikujete, ali po mom iskustvu je bolje ako malo ostane. Evo vidite kako tu treba da bude. Ovako, ni da je previše meko, ali ni previše da je onako, ne znam, zrnaste strukture. Dragi moji, sada ću vam pokazati dva načina na koji možete praviti falafel. Jedan je klasični, prženjem u dubokom ulju, a drugi je način na koji ja uvijek pravim, iako nije baš onako najpravilniji. Ja falafel oblikujem kao u male pljeskavice i pečem ga u tavi uz dodatak samo malo ulja. Sada ću vam pokazati, znači, taj prvi klasični način pripreme. Ovdje sam stavila u jednu malu šerpicu ulje i tu treba da se zagrije. Ovdje ću napraviti kuglice falafela. Temperatura ulja bi trebala biti negdje oko 150-160 stepeni. Sada možemo staviti falafel da se prži. Dok se falafel prži, ovako ga nekoliko puta provjerite. Ovo je sada sasvim dovoljno. Pržila sam ga možda neke 4 minute, 4-5 minuta. Falafel izvadite i stavite preko kuhinjskog papira. Drage moje, pogledajte ovu divotu. Ne znam zašto to uvijek kažem na receptima, ali zar nije divno? Ne znam, ja se toliko divim hrani kad ispadne ovako fina. Pogledajte kako su oni nekako pravilni i bez puno truda. Sada ću da probam ovaj jedan. Divno. Vidite kako izgleda unutra. Vidite ovako. Reći ću vam jednu stvar, ali ozbiljno ovo mislim. Nemojte misliti da vas zavaravam. Ja nisam nikada pravila falafel ovako na ovaj način. Uvijek ga pravim onako u tavi. A inače stvari koje se prže u dubokom ulju budu onako malo ukusnije. Ali ovaj falafel zaista nemate potrebe da ga pržite u dubokom ulju. Možda je tako nastao, možda se tako klasično pravi, ali kada ga napravite u tavi i kada ga malo duže pržite, a sa veoma malo ulja, okus bude potpuno isti. Ovo je tako divno. Ali samo da znate, ako ga ovako pravite, mislim da nije upio ulje. Apsolutno se ulje onako ne osjeća. Znate kako se osjeća inače pržena hrana. Hrana pržena u dubokom ulju. Ako mene pitate, ja bih ovo mogla jesti svaki dan. Sada ću vam ukratko pokazati kako pravim falafel tako što ga pržim u tavi sa vrlo malo ulja. U jednu tavu stavite samo malo ulja i stavite zamrznuti falafel preko direktno iz zamrzivača. Ja ću ovako zagrijati na najjačoj temperaturi dok ne vidite da se ulje zagrijalo i nakon toga ću poklopiti i smanjiti na temperaturu na nekih 6 od 9. Da praviš, mama? Falafel. Da vidim. Wow. Da voliš? Da voliš. Uvijek mi tostu da vidim. Iđać. Dragi moji, sigurno ste se pitali šta ću uraditi sa ostatkom ove mase. Da li ćemo sve pojesti odjednom? Nećemo. 500 grama slanutka je baš dosta. Od te količine možete napraviti baš dosta pljeskavica. I ja ostatak lijepo oblikujem i stavljam u zamrzivač. Ovako ih stavljam preko papira za pečenje i nakon toga ću ih staviti na jednu onako ravnu tacnu da bi mi zadržali ovaj fin oblik i tako ću ih zamrznuti. Kada se zamrznu, kada su dovoljno čvrste, onda ću ih jednostavno staviti u vrećicu za zamrzivač i tu može biti, u stvari ne može biti dugo jer ćete to brzo pojesti. Recimo ja pravim možda ovo svake 2 sedmice.
I zaista, vjerujte mi, veoma, veoma je zgodno. Ovo vam je isto kao i sa chicken nuggetsima, to je pilećim medaljunima koje pravim za muža i djecu. Samo ih izvadite iz zamrzivača, stavite u tavu, dodate sasvim malo ulja i eto dobijete jedno jelo, ručak spreman za 15 minuta. Sada, ovo je za mene vegetarijanska verzija brzog ručka. Jedu i moji, nije samo da ja jedim, ali je zaista zgodno. Pokušajte, ovo vam može uveliko olakšati posao i onda nećete dolaziti u situacije kada nemate ništa spremno u kući da hajde pojedete bilo šta jer ste gladni. Na ovaj način imate finu, zdravu verziju pljeskavica u svom zamrzivaču. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a u komentarima mi napišite kako se vi organizujete ovako na slične načine, šta pravite, kakvu hranu stavljate u zamrzivač, tako da biste sebi možda kasnije olakšali posao. I na kraju, naravno, buon appetito!